Eu quero começar entrenando um pouquitinho las perífrases que hemos visto. ¿Sí? Son ejercicios aquí tranquilos, son para elegir la opción más adecuada. Aqui. Conseguem ver aí já? Não. Ainda não. Aún não? Está entrando aí. Sim. Agora sim. Boas noites, Adriana. Buenas noites. Estás em casa hoje? Mais tranquila? Cheguei, acabei de chegar, tomei um banho e vou fazer um esforço, gente, porque olha, foi bombado para mim hoje. Os olhos estão quase cerrados. Os olhos estão aí, mas vamos lá. Como na japonesa. Vou desistir. A ver. Então, aí, já está aberto? Já conseguem ver? Sim. Sim? Isso. Aqui é para completar com perífrases verbais. Vamos só acordar-nos. A grosso modo, o que é uma perífrase verbal? É um conjunto de dois verbos que têm uma força de uno, porque uno funciona como verbo principal, e outro, hablamos a palavra matizar na classe passada, não? Que seria matizar? Dá uma força, dá uma diferenciação ao verbo principal, exatamente. O verbo principal está em infinitivo, gerúndio ou particípio, mas agora estamos trabalhando mais com infinitivo, gerúndio. E ustedes já, e é uma coisa que me acordei hoje de falar, não? Que não falamos na classe passada. Carla ha pedido para entrar. Carla está entrando. Que ustedes já utilizam essas perífrases. O que estamos fazendo agora, ustedes hablando utilizam, escrevendo utilizam. Buenas noches, Carla. Olá. Olá, buenas noches. Olá. E ustedes já utilizam. Então, nós estamos falando agora de perífrase verbal de maneira estruturada, sim? Hablando como é a formação, qual é a intenção, é só isso. Agora, utilizar, ustedes já utilizam isso. E a maioria das vezes, aunque estén no nível básico, a maioria das vezes ustedes las utilizam bien. Então, assim, estén tranquilos, ¿sí? A respeito de este assunto. Muito bem, a primeira frase que temos aqui para completar é nosotros e a continuidade antes de las 3 da tarde. Aqui abro as opções. Quem contesta é Marino, que é alegado primeiro. As opções. Quedará gravado. Devo acostar-me. Empezaremos a comer. Queréis ver. Ha dejado de trabajar. Saliste llorando. Terminaron por correr. Llevas aprendido. Vuelvas a hablar. Venía avisando. Nosotros empezaremos a comer. ¿Por qué crees antes de las 3 de la tarde? Sí. ¿Por qué crees que esa es la correcta? Nosotros empezaremos, significa terminación verbal con la sujeto. Sí, de acuerdo con el sujeto. La terminación del verbo, tú conseguiste... Sí, nosotros empezamos a relacionar. Sí, sería la conjugación de infinitivo. Muy bien, perfecto. Luciana. Empezamos con no, de no, negación. A mamá en este tono. Tono es tom. ¿Sí? Entonces, quedará grabado. Debo acostarme. Empezaremos a comer. Queréis ver. Ha dejado de trabajar. Saliste llorando. Terminaron por correr. Llevas aprendido. Vuelvas a hablar. Venía avisando. Olha, lo primeiro, não estou vendo. Quedará grabado. Devo acostar-me. Piensa no contexto, ¿sí? Isso também ajuda. Não sei o que significa gravado. Grabado, de grabar. Grabar. Vou a gravar minha bolsa agora por teléfono. Sim. Isso.
Uhum. No debo acostar-me a mamá neste outono? Tono é Não tom. sei se está correto. Por exemplo, tono de voz. Quando um niño grita com sua mamá, baja este tono de voz, niño, sabe? Tono é tom. Então, tu crê que esta Sí. formação está contextualizada? No. Vou barrar aqui porque está aqui abaixo. No vuelvas a hablar Isso, a mamá con en este tono. exatamente. Então, temos uma perífrase aqui porque temos um verbo auxiliar conjugado, chamamos isso de nexo, não? Aqui, neste caso, uma preposição para unir, e um verbo principal em infinitivo. A ver, a próxima, Alessandra Ferreira. Contexto, Alessandra. Eu sei que tu não estavas aqui, mas cuida do contexto, que está tranquilo. Creo que hoy y al final más temprano quedará grabado, debo acostarme, empezaremos a comer. ¿Queréis ver? Ha dejado de trabajar, saliste llorando, terminaron por comer, llevas aprendido, vuelvas a hablar o venía avisando. Creo que hoy ha dejado de trabajar más temprano. Uhum. ¿Por qué piensas que eso está correcto? No contexto El contexto. da Puede frase. ser. Sim. Ahora, este verbo conjugado aquí, ha dejado, está en tercera persona. Tú no sabes porque no hemos visto este tiempo todavía, pero está en tercera persona. Entonces, por eso nos sirve. Si fuera, sim. he dejado de trabajar, porque aquí al principio está creo. Creo significa que estoy hablando de mí, de yo, ¿verdad? Entonces, Verdad. ha dejado es de tercera. Si fuera, he dejado de trabajar, ahí E, ¿sí? Entonces, ese nos sirve. creo que hoy debo acostar-me mais temprano. Isso. La única opção que cabe aqui. Perfeito. Professor, Dime. não poderia. Eu vou falar em português. A gente está falando da terceira pessoa, por exemplo. Creo. Creio que ela. Ah, sí, podría, pero ahí es una opción imaginativa. Lo que tenemos Sí. aquí visible es Pero- el creo. Pero Gramaticamente não estaria Sim, não. incorreto. comprenda, sí, no estaría incorrecto. Perfecto. ¿Quién es ahora? Alessandra Leal, por favor. Las opciones son las mismas, ¿sí? Están aquí abiertas. Aquí la frase es, si lo, todo con seguridad, todo y con seguridad, entonces aprobarás el examen. Ah, sim. Alessandra. Llevas aprendido? Si lo llevas aprendido todo y con seguridad, entonces aprobarás el examen. Perfecto. Paula. Solo un momento. Minha irmã. Solo un momento. Cadê? Ahí. Mi hermana, tercera persona, ¿no? Ella. Sim. Ha dejado de trabalhar em aquela empresa. Muy bien. Adriana. E Solo un momento. acontecimento quedará gravado. Luego la primera opción. Perfecto. Este acontecimiento quedará grabado en nuestra memoria. Perfecto. Carla. Porque Ah, soy yo después de Titanic.
Uhum. que assisti no cine. ¿Por qué saliste ¿cómo es? Lorando Llorando o llorando, ¿no? No sé. del ¿Cómo hablas? cine? Entonces repite, saliste llorando. ¿Por qué saliste llorando del cine? Perfecto. 8, Marino. Solo un momento. La profesora de un posible examen desde hacía semanas. La professora havia avisado de um possível exame desde hacía semana. Eso, venía avisando. ¿Sí? Venía avisando, Gerundio, sí. Perfecto. Que não estava aparecendo para mim. Perfecto. 9, Luciana. Mi padres. Solo un momento, Luz, solo un momento. Ahora. Mis padres se perdieron por la ciudad, así que terminaron por correr un táxi. Perfecto. ¿Consiguen acordarse qué significa coger? Tomar, pegar. Eso, perfecto. Alessandra Ferreira. Porque Aquí es solo contexto, porque no hay una marca de persona en la frase que hay, ¿no? Que está ahí. porque quedará gravado? No, essa já usamos. Já foi? Então, Foi sobe mais um. de Adriana. Só queda uma. Isso já foi. Ah, sim. Porque queres ver outra película? Quereis. Quereis. Isso, que aí está tratando com vosotros. Eu associei película a película de celular. No, é filme. É. Muy bien. Era un ejercicio que quería hacer la clase pasada, pero fue bueno hacer hoy también para traer a la memoria de nuevo, ¿no? No hay problema también. Solo un momento, déjame poner aquí, por favor. Y ahí después de hacer aquel juego, ¿no? De encontrar de caça-palavras, había algunas preguntas que están ahí en el libro de ustedes, en la página 122, que son preguntas que están ahí para que escriban las respuestas. Pero quiero hacerlas así, hablando. Creo que es mejor que parar todo el tiempo para escribir. Estoy intentando poner eso grande aquí. Yo ya escribí. ¿Ya? Entonces solo leer la respuesta. Maravilha. Déjame poner aqui solo un momento. Y ahí hicimos aquella cosa del tiempo, ¿no? Y ahí Marino, me acuerdo bien que Marino había conseguido más palabras en 2 minutos, no sé qué. Y yo conseguí hacer esa primera pregunta, ¿no? Si ustedes eran competitivos. Sí. Já havia perguntado. A Alessandra dicho, e me acordava bem que a Alessandra Leal já havia falado sobre isso, que era uma pessoa competitiva, sim. Paula, não sei que me havia contestado. Tu eres competitiva, Paula? Un poco. A veces. Sí, habló eso, es verdad. Alessandra Ferreira, ¿eres competitiva? Sim. ¿Verdad? Si estás en un juego en casa, así, con un juego de tablero, así, Não, depende. parientes, tú estás ahí nerviosa queriendo ganar. Depende da situação. Depende de la situación o de la persona que está ahí. Si es un Não, primo. da situação. Quem? Alessandra Fonseca? Aham, E? aham. Ou
é a pessoa mais competitiva que eu já vi na vida. Ela Alessandra briga Ferreira por causa de Fonseca, jogo. Fonseca Ferreira ou Ferreira Fonseca? Ferreira Fonseca. Sim, você é a pessoa mais competitiva. Não, é mentira. En las clases de inglés tenía juegos. Aham. Ella quase, como é que fala? Casi. Como habla quase? Casi. Casi matava para ganhar. É verdade? Isso em vivo ali em sede ou por online? Ah, não. Em vivo, em sede ali, junto com os alunos? Sim, sim, sim. E a gente se ponia com medo de Alessandra. Carla, tu eres competitiva, Carla? Tu te ves uma pessoa competitiva? No, às vezes. Isso. Quando, por exemplo, tu já nos has dicho aqui para nós que tu já trabalhaste com ventas, verdade? Como vendedora. Trabalhar com vendas em uma tienda, por exemplo, ou como autônoma, não traz uma coisa de competição também? Tenho que vender mais? Sim, é inevitável. Fala, Inevitável. Uhum. Inevitável. Uhum. Pero eu não me hallo mais ou menos. Depende. Não me veo. No caso das vendas, talvez porque é o sustento. Quanto mais Tem vendas, que tu ser. ganas mais dinheiro. Uhum. Mas acho que tem um limite para competir, né? Um limite. No trabalho. Ah, muito interessante. Isso, que vou falar sobre isso também. Adriana, ¿te crees una persona competitiva? Sí, un poquito. Un poquito. En la vida también, assim, por ejemplo, con juegos. Yo sé que te gustan los juegos. Un juego de tableros, así con un grupo. ¿Tú eres competitiva? Muchísimo. ¿Y tú, Luciano? Assim, la maioria das vezes não, pero em juego sim. Me gusta muito jogar Uno. Uno é jogo muito competitivo. Ah, é verdade. Eu juego tranquilamente, eu não tenho essa coisa de competitividade. Nunca tuve. Também não. E eu vejo as pessoas se poniendo-se nerviosas, não? Que exemplo. Para mim, competitividade... Que exemplo. Quando eu estou jogando, é uma broma. É uma broma. Tu estás ali com aquele espírito competitivo, pero todo é uma broma. Sim, sim. Ah, a ver, qual é o limite, ou seja, para a competitividade? Quando parar? Alessandra Ferreira, que foi acusada hoje diretamente de ser a pessoa mais competitiva de SESC, de la sede. Eu creio que o limite é respeito. Respeito ao outro. Respeito ao outro, sim. Uhum. E assim, por exemplo, a mim não me gusta que a todo momento estejam assim. Tu vas a perder. Para mim, já passou a linha do respeito. Se hablar isso. Para mim também. Isso é um limite também, ou seja, não estar falando ali a todo momento. A competitividade, Alessandra Leal, que tu eres também, que eu sei, porque tu mesma habla sobre isso. Alessandra Leal, a competitividade, ela necessita ser externada, ou seja, hablar, eu vou ganhar hoje, eu estou listo hoje para ganhar. Isso é ser competitivo também. Isso faz parte de ser competitivo ou está todo dentro? Eu creio que isso faz parte de... E hace parte, tu haces isso, já você. No, pero no hablo. No es una práctica mía, por ejemplo. Es mucho, la briga es la mucho pelea. más conmigo mismo. Ah, sim, é uma coisa interna. Es tudo interno aqui, ó. Sou poderosa, vou a ganhar. Uhum. Quanto mais calado, melhor. Quanto mais calhado, melhor. La força totalmente interna. Paula, confirma isso aí de Alessandra Voy a vencer el silêncio. Quanto mais calhado, melhor, ele ha dicho. Isso é verdade? Mais ou menos.
Ella saca fotos quando estás ganhando e queda bromeando com os outros. Alessandra, entonces tú tienes que conocer un límite. No, tenemos que poner un límite para ti. Conmigo, creo que la visualización de mi victoria, los otros visualizando es mi victoria. No preciso hablar. Creo que essa tática de hablar sobre la es para disminuir la fuerza, ¿no?, de los oponentes. Pero creo que a veces tiene un impacto contrario. Sí. La persona queda más... Se siente pésima, pero está hablando solo para poner miedo, ¿es eso? No, creo que la persona que escucha queda más con más fuerza para luchar y ganar. Yo tengo ganas de salir del grupo. ¿Sí? También. Conmigo no. No pienso de esta Conmigo no forma, adelante. Sí, Para me mí también desafía. no. ¿Cómo habla desafía? Desafía, reta. Se me siento desafiada. Ahí sí soy más fuerza. soy competitiva, sí. Ah, qué maravilla. Yo tengo más fuerza también. En gimnasio, en las clases de circuito, tienen muchos desafíos y la mayoría de las veces yo gano. ¿Tú ganas? Sí. Eso, porque en tu grupo son solo ancianas de 70 años. Ahí es fácil, ¿no? Mi clase es la peor clase, es la más avanzada. ¿Cómo? ¿La peor? É a mais avançada. É a pior mais difícil. Ah, sí, la más dura, y ¿no? No Los ejercicios más pesados. Sí, y mi postura es siempre ficar en silencio. Cuando começa o desafio, muitas das pessoas ficam, vou ganhar, e ficam lá, e eu fico na minha, tipo, só internalizando a Tu força. victoria. Muy bien. Carla y Marino que están callados ahí. Esa cosa de una persona gritando así con ustedes. Vamos, tienes que seguir, no sé qué. ¿Eso funciona con ustedes? ¿Da fuerza, impulsiona o no? Hay que ser educado. Para mim não faz muita diferença porque... Não hace diferença? Não hace. Porque se eu estou num jogo de tabuleiro, por exemplo... Juego. Se for entre amigos ou com minha família, não me importa se perder. Não sou... Entende? De competitividade não está contigo, comigo também não. Não. E Marina? Não está. ¿Te incomoda estos gritos, esa cosa de las personas, de la gente más competitiva? No me incomoda la opinión, pero tengo como Alessandra Leal, tengo una cierta seguridad, entonces yo comienzo a jugar y la mi concentración tão somente com o jogo, é o jogo, e ao final, eu estava aqui até lembrando, eu estava a lembrar que muitas vezes jogando cartas com meus abuelos, eles se desesperavam para ganhar e normalmente... tranquilo e ganhando. E os velhos quase se matando. Quando jogamos aqui, por exemplo, Monopoly, em família, a gente desesperada e eu dizendo, vocês sabem que não vamos a ganhar nenhum dinheiro aqui. Vocês sabem. Eu sempre estou falando isso, porque as pessoas estão desesperadas para ganhar, não? Leandro, uma coisa que não me incomoda é a pronunciação, ganhar, não te incomoda? Sim, não me incomoda. Agora, uma coisa que me incomoda em qualquer
juego ou la competitividade era roubo, sabotagem, ganar, esconder lá numa carta, sei lá. Mesmo que seja simples jogo, não, de tabuleiro. Isso, acho que a deslealdade não faz parte de uma relação tão tranquila que é um jogo simples. Não está valendo nada. É verdade. A ver, a pergunta é difícil, não? Harías qualquer coisa para conseguir o que queres? Pero em que nível isso, não? No nível profissional, nível familiar, nível econômico, não? Qualquer coisa é complicado, não? Empieza, Marina. Sim, qualquer coisa muito abrangente. Sim, piensas em coisas ilícitas que não pode Eso, no debes hacer. Ahora, por ejemplo, ustedes tienen fuerza, por ejemplo, para mañana tengo un examen difícil para entrar en un trabajo, no sé qué, o cambiar de función en la empresa. Voy a pasar toda la madrugada estudiando porque voy a conseguir ese tipo de fuerza, o sea, perder las noches de sueño, ese tipo de fuerza ustedes tienen. Sí, mucho. Sí, yo tengo también, pero que creo que la ansiedad atrapa muchas veces muchas cosas en vida, en relación, trabajo, examen, en fin. Es verdad. Paula y Alessandra Ferreira. Ustedes tienen esa fuerza así de lucha, así, o son más tranquilas, así, si es mío, voy a conseguir, ya lo estudié. Yo creo con que energía para luchar, así. Cuando sé que depende de mí, de mis acciones, entonces hago todo lo que puedo. Pero hablar que haría cualquier cosa, no. Suerte, ¿no? Yo haría cualquier cosa que no ultrapasasse, como habla. Ultrapasasse mis principios como persona, ¿sí? Muy bien, perfecto. Alessandra, ¿qué iba a decir? ¿Está concordando Sí, con Paula? yo hago que... Eu penso que... eu penso que calma aí, que eu fugiu, ela falou um monte de coisa, me fugiu aqui o que eu ia falar. Eu me empolguei. Não, eu creio que eu faço algo dentro dos meus limites. Límites. Límites, sim. Pero que eu sou muito ansiosa, muito. Então, para não me atrapalhar, vou até algum limite que me sinto segura. Pero qualquer coisa faço, né? Dentro de meus limites. Límites, muy bien. Vamos a repetir todos, porque estamos usando esa palabra mucho. Límites. Límites. Sí, Luciana. Creo que nosotros mismos atrapalhamos nossa competitividade com nós mesmos em algumas situações. Dá um exemplo. Por exemplo, quando eu estava estudando para fazer o vestibular, eu creio que tinha que estudar muito para passar na prova. E eu tinha que ter um objetivo, competir comigo mesmo. Estudar, saber que tinha que me dedicar mais. A competição seria comigo mesmo, não com as outras pessoas. E pensando em uma situação como esta que a Luciana ha hablado, pensar em qualquer coisa é assim: se tenho que ler muitos livros, vou a ler. Se tenho que fazer muitas pesquisas, investigações em uma computadora, vou a fazer. Ou seja, todo que há é
todo lo que puedo hacer es paulatinado, todo lo que está en mis fuerzas, dentro de mis posibilidades, yo voy a hacerlo, ¿no? Todo. Estou na aula. Nesse sentido. Estou na aula. A ver, rápida, objetivamente, Paula, positivo y negativo de hacer deportes. A competitividade, a saúde. Todo es que es positivo. Salud es positivo. Competitividad también es positivo. También. Creo que también. La 12 siestas, creo que también. Y una cosa mala. Mala. Excesso. No veo cosa mala, pero cuando, a não ser, aliás, quando es praticado sin suporte profissionais, não sei. Muy bien. Entonces puede hacer malo a los miembros del cuerpo. Muy bien, del cuerpo, perfecto. Adriana, tú has hablado ahí el exceso, ¿no? Sí, bienestar, duas coisas, não? Bienestar e excesso. Perfecto. Marina. La mesma opinião. A satisfação, né, pela condição física, mental, que a prática de deportes é importante. E o malo é o excesso. O excesso. Muy bien. Alessandra, tú has dicho una Alessandra Ferreira, en una de las clases, creo que la primera, ¿no? Tú has hablado que no te gustan los deportes, pero tú ahora estás practicando una actividad física por cuenta de la salud de tu espalda, ¿verdad? De tu columna. ¿Es eso? ¿Cuál es? ¿Qué encuentras ahí de positivo y de negativo? Abre o microfone, amiga. Perdão. No hay problema. Eu não tenho sentido mais dores. Dolores, sim. Então, creio que para a saúde é muito bueno, sim. E malo, quando as pessoas usam fármacos, remédios, medicinas, para remédios, bomba, né? Para as atividades. Perfecto. Alessandra. Leal, ¿qué encuentras de negativo? Y de positivo ya sabemos de todo, ¿no? Ya hablé también que no miro los puntos negativos. ¿No consigues ver? Ya hablé en otra clase, pero no me recuerdo. Había hablado un punto, pero ahora no me recuerdo. Porque para ti es tan bueno, ¿no? Te da tanto placer que es difícil encontrar algo malo, ¿no? No me recuerdo. De la práctica no me recuerdo. Recuerdo que hablé sobre el uso de fármacos, ser un punto malo, pero no es un punto malo de la práctica del esporte. Sí. Es sí una consecuencia que la práctica o el ambiente puede generar en las generar personas. en la mente, ¿no? De las personas, Sí. ¿no? Es una equivocación. Luciana, ¿qué has puesto ahí en tu libro? Lo bueno es poner el cuerpo en movimiento y lo malo es hacer ejercicios exageradamente. Exageradamente, eso. Ejercicios, ¿sí? Concorda. Ejercicios. Sí. Carla, lo malo va a ser igual que mi opinión. Para mim, praticar deporte principalmente pela saúde. Primeiro, uma parte positiva, não? Sim. O malo, acredito que o exagero. Exagero. Exagero.
quando a prática de deportes passa a ser uma obsessão, não sei como fala. Uma obsessão. Lo que has hablado ahora, Alessandra, ¿no? De uma busca problema en la cabeza. Sim, uma busca pela perfeição de forma exagerada. Paula já ha hablado, ¿verdad? ¿No? Sim? Muy bien. Sí. Mi última pregunta aquí es, ¿cree que los deportistas son modelos para la sociedad? Hoy, Marino, ¿qué tipo de gente es modelo para la sociedad hoy? Nossa. Pergunta difícil. Deportistas. ¿Deportistas son? No. Quería que... Estoy cambiando la pregunta porque soy de eso. ¿Tú quieres saber solamente deportista? No. ¿O una persona? Olá. ¿Qué tipo? Sí. Mi pregunta fue así. ¿Son los deportistas? ¿Son periodistas? ¿Políticos? Presentadores de un programa de tele? Eso. ¿Y en qué influencia la... Eso, una persona. Eso, ¿tú encuentras algún modelo? Para um modelo que eu sempre admirei foi grande piloto que tivemos, Ayrton Senna, pero uma grande personalidade, determinação como brasileiro. Eu conheci algumas obras sociais que eu as pessoas não conheciam estas obras, pero era uma obrigação. Caso ele fosse ajudar, não poderia falar. Então, ele é para mim uma grande personalidade, influencia como determinação, como equilíbrio. Muito bem. Carla. Gracias, Marino. Sí. Pienso que sí, que puede influenciar mucho, principalmente a certos locais. Penso que em determinados locais, deportes é muito importante para servir como exemplo para as crianças, para os niños. Sim. Acredito que serve como um exemplo mesmo, que você pode alcançar o sucesso e vitória financeira praticando deportes e cuidando da saúde. Penso que é muito importante investir em deportes. Tu vês hoje alguma personalidade, seja deportista ou qualquer tipo de personalidade, que seja exemplo, uma pessoa específica? Em geral, alguns, mas em deportes, vejo deporte que não gosto muito, mas Lewis Hamilton, agora, da Fórmula 1, para mim, está dando um belo exemplo de como alguém que está num esporte muito elitista, né, elitizado, pode falar para pessoas que não são do seu mesmo mundo, e acredito que ele está dando um bom exemplo de como ter empatia e falar de assuntos importantes para todos. Muito bem. Adriana. Sim. O deporte sabemos, não, que é
llevar la vida con el deporte es bueno porque ayuda en la formación, ¿no? De todo. Ahora, quiero saber de una personalidad. Hoy, ¿hay alguna personalidad que ves así que puede ser un ejemplo de ser humano, de vencedor para la sociedad? Sí, creo que hay algunos deportistas de fútbol, ¿sí? Algunos que no están na ativa. Algunos, o sea, jugando, no juegan más. Sí, no están jugando, son aquellos que tienen proyectos para las comunas. E usam o exemplo de los deportes para que los niños y niñas miren outras oportunidades. Isso, como o deporte abre la visión, ¿no? De niños y niñas para que el mundo no es solo aquello en que ellos están viviendo, ¿no? Eso es maravilloso. Alessandra Leal, perdón. Un ejemplo de una personalidad así, que ves así actualmente, que es un ejemplo para todos. Creo que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, para ti? Sí, muchas personas que miran él jogando fútbol, piensan que es una persona arrogante algunas veces, que se acha, pero en su vida él es una persona muy buena. Él dedica mucho tiempo de su vida para las causas sociales, dona dinero también, mucho dinero, también practica la donación de sangre regularmente. Es muchas de las cosas que él hace, él no posta. Sé porque ya una vez vi una reportaje. Un reportaje hablando sobre eso. Perfecto. Él también ayuda a un amigo que es amigo de infancia de él. Entonces creo que es una persona muy buena y es muy dedicado en entrenar también. Entonces lleva a serio su profesión. Muy bien, Luciano. Un ejemplo de una persona que puede ser un ejemplo para esta generación. Creo que LeBron James es un jugador de baloncesto en Estados Unidos. Es un buen ejemplo. Porque eres una persona que empezó de bajo, siempre fue pobre niño, cuando joven, y hoy es un grande astro del baloncesto en los Estados Unidos, que ayuda, así como Adriana habló también, Alessandra también, obras sociales, causas sociales, ayuda a otras personas, otros niños, adolescentes a saírem de la mal vida, de situações complicadas em vida. Claro, perfeito. Tu acompanhas baloncesto? Mi esposo gusta. Aí tu gusta mucho. Al lado estás ali, tu consigues saber de todo, ¿no? Sí, un poco. Perfecto. Muy bien. Alessandra Ferreira. Una persona ejemplar ahí para esta generación. Alessandra Leal ya habló. La misma persona, Cristiano Ronaldo. Qué interesante. Es interesante pensar, ¿no? En la misma persona.
Eu não sabia disso, por exemplo, sobre ele. Nossa. Eu também não, pero vi uma reportagem. Um reportagem. Um reportagem. Perfeito. E fiquei muito admirada, muito. Maravilha. Sim, ele já chegou a donar uma vez todo o prêmio por ter vencido a Liga dos Campeões. Uma temporada. Sim. Maravilha. Paula. É muito dinheiro. Eu também penso em outra persona. Que persona? Ustedes vão rir. Nós vamos a reír. Ai, por Deus. Já estou aqui. Me gusta muito. E admiro muito. Xuxa. ¿Por qué nos vamos a reír, no? Porque as pessoas Xuxa foi Xuxa foi uma enfermidade em nossa infância. Sim, eu comprei o livro dela. Compraste? Biografia? Sim, estou lendo. Estou assim, nossa, para mim está sendo uma persona também que estou aprendendo com as coisas que ela passou, a força, né, a atitude, né, a segurança e seguridade, sim. E então também creio que para mim, Xuxa. Muito bem. Paula. Creo que las personalidades tienen sí una influencia en las personas, las chicas, los chicos. Y hablando como profesional, no como persona, porque como persona no conozco. Yo hablaría Marta, que creo que... La futbolista, ¿verdad? Sí. Porque creo que tenemos muchos ídolos en los deportes, pero pocos pero creo que los títulos aún son selectivos, las personas, ¿sí? Creo que Marta puede causar, não sei falar isso, efecto de representatividade em las chicas, las mujeres. Es una mulher que fue elegida como mejor del mundo por 3 vezes e infelizmente, não sei também. Infelizmente, é igual. Infelizmente, mucho se habla de todos los otros, como Neymar, Ronaldo, no la mantienen en un patamar, sí. ¿Verdad? Se habla sobre ella, sí. Se da tirando sus cualidades y sus méritos de esos. Pero Marta también tiene y no es tan... no tiene una visibilidad. Sí. La visibilidad no es igual. Sí. Hablan, después se olvidan. Después se olvidan, eso. Y no dan más visibilidad, ¿no? Ni es tan buena cuanto los otros. No, es até mejor, até mejor. En algunas temporadas mejor. Até mejor. Fui buena. Muy bien. A ver, la última pregunta, ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? El deporte más popular. Mi pregunta es, sí. ¿Te gusta o no? Marina, ya sé que sí. Sí. ¿Y me gusta? No me preocupo. ¿Fútbol? ¿Fútbol en la playa no es voleibol? Não, futebol é vôlei. Não, futebol com o pé. Sim, eu sei. Sim, não, assim, mas eu não juegas na praia? Tu não? Não, nem que assim, na praia não, é mais futebol. É futebol, então vôlei. Sim, na mesa. É futebol, não futebol, entendeu? Futebol, então, tu não acompanhas? Não, assim, não me prendo não, cara. Nem não me prendo no futebol não, cara. Eu gosto mais de
Vôlei mesmo. Perfecto. Vôlei. Adriana, ¿te gusta el fútbol? Sí, me gusta de fútbol y de vôlei, porque mi padre, un poquito porque mi padre es un amante, apaixonado, como se llama? Amante, perfecto. O enamorado. Del fútbol. ¿Enamorado? Sí, puede ser. Sí. Perfecto. Alessandra, fútbol, ¿sí o no? Alessandra Leal. Sí. ¿Sí? Alessandra Fonseca, Ferreira. ¿No? No. Ela não aguenta por causa da minha resposta. ¿Qué? Futebol. Por causa da minha resposta. Fútbol es con el pie. Eso. No comprendí también. Por que ele ha dicho isso? Não, que ele estava falando, acho que futebol. Na praia, se você joga na praia, você falou jogar na praia, eu falei, sim. Na praia é futebol. Ah, pero não há futebol na praia? Não, futebol na praia tem. Futebol tem, futebol de areia, tem normal, eu que não jogo. Marino sendo Marino. Marino sendo Marino, Luciana travou toda a hora. Ai, Marino, por Deus. Luciana, futebol, Pra sim ou quebrar não? o gelo um pouquinho, tá muito sério. Sim. Futebol não me gusta ver porque me queda muito nervosa. Me pongo muito nerviosa. Me pongo muito nervosa. Muy bien. Me gusta saber solamente o resultado. Isso, Paula. Fútbol. São os cavalinhos. Me gusta mucho, pero me gusta también voleibol. Ah, igual, está ali no mesmo patamar. Tu acompanhas os jogos de futebol? Sim, sim. Verdade? Verdade. Carla. Sí, gosto mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Muy bien. Primeiro porque soy Flamengo, sempre vitória. No vamos a entrar en esa conversación hoy. También soy Flamengo, pero eso perdemos. Déjame hablar, para finalmente entrar en la unidad 2, déjame hablar sobre la tarea que había dejado la clase pasada y Alessandra Ferreira me ha llamado la atención para... Ai, acabou a bateria. Alessandra Ferreira me ha llamado la atención para el ejercicio Ahora Tú de la página 123, porque la tabla que está allí para rellenar está equivocada, no está con problema y ahí realmente no se puede comprender qué debemos hacer allí. Entonces yo cambié la tabla. Ustedes pueden pensar de esta manera aquí, ¿sí? Sí. El enunciado está así. Recibiste un folleto con informaciones de las actividades deportivas de CESC. De acuerdo con lo que hay disponible, la tabla, rellena la tabla abajo a tu gusto. O la tabla abajo a tu gusto sería como. Y ahí, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes van a recibir este material aquí que estamos trabajando, ¿verdad? En PDF. En PDF, sí. Ustedes van a pulsar aquí en este cuadro, pulsa aquí y descubre la carta de deportes que CESC ofrece. Ustedes van a pulsar aquí, va a abrir la página de internet con las posibilidades de deportes, ¿sí? Y ustedes van a llenar, van a escribir ahí en el cuadro del libro qué van a hacer el lunes por la mañana, el lunes por la noche. No hay necesidad de poner todos los días, pero si fuesen a hacer un deporte, ¿cuáles serían? ¿Y cuáles los días mejores de la semana? Por la mañana y por la noche. No hay necesidad de llenar todo, ¿sí? Solo lo que podría ser una realidad para ustedes. Entonces yo les pido, por favor, que ya cambien ahí en el libro de ustedes, en la página. La parte de arriba, creo que está lunes y martes, o martes y miércoles, no sé cómo está, arriba. Lunes y martes. Corta eso y pon, y escriban ahí, por la mañana y por la noche, ¿sí? Y ahí creo que queda todo bien ahora. ¿Comprendieron? Entonces, después ustedes van a pulsar aquí y va a abrir la página de internet con las opciones de deporte. Y ahí ustedes escriban ahí. Las opciones que van a abrir están en japonés, inglés
o en sueco. Están en portugués y ustedes van a buscar la traducción. ¿Sí? Sí. Así resolvemos este ejercicio del ahora tú. ¿Sí?